Tambok na dyan pa eh. Hindi na dyan diwag. Pre! Pulo man na yan yung Lois. Full ba kay full oy? Bakit cute ba? Ito. Ano ba? Siomay? Wala yung fried siomay lang. Fried siomay. Fried siomay. May rice? May rice daw yan. 38. Sabay man. Umul. Ito. Sabay lawas. Pag ko ba yung lawas? Ocho na lang